Iti damag negosyo. Plano ti Department of Agriculture nga ipatungpal ti suggested retail price para kadagiti lokal a bagas iti gatada 53 pesos kada kilo. Sigon kani Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., agtultuloy ang makumkumpirmaran ti eksakto agatad ken mabalina pagdumaan ti presyo depende ti rehiyon tapnon sana mapektaran dagiti rice miller ken trader. Ti SRP ti agbalina pagibasaran laeng para kadagiti consumer na bababalata iti presyo ti bagas kadagiti sumagmamano paggatangan di Metro Manila. Kagem tinasaw nga dang makatulong iti panang stabilize ti presyo ti bagas ti bayat tingimmi na presyo ti taraon ken krisis ti enerhiya kapo iti riribok di Middle East. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines iti kalman May 18, US dollar 61 pesos and 75 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 19 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 88 centavos, Euro 71 pesos and 72 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 44 centavos. Ti oil price adjustment itangal daw ti Martes, May 19, 2026. Ti diesel ngimmi na ti 2 pesos and 82 centavos kada litro. Ti gasolina ngimmi na ti 1 peso and 21 centavos kada litro. Ken ti kerosene 5 ka ti 2 pesos and 11 centavos kada litro. Ti presyo ti produkto petrolyo ti Metro Bigan ti Caltex unleaded 96 pesos and 31 centavos. Ti premium 100 pesos and 11 centavos. Ken ti diesel 87 pesos and 82 centavos. Ti Petron unleaded 88 pesos and 81 centavos. Ti premium 89 pesos and 81 centavos. Ken ti diesel 79 pesos and 32 centavos. Ti Shell unleaded 92 pesos and 71 centavos. Ti premium 93 pesos and 71 centavos. Ken ti diesel 88 pesos and 2 centavos. Daytay ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytay ni Bombo Juna Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.